Hello, family members. Sajibi. Sob isulaga number apni khan ke salam diase. Aro ekpar Sajibi Ministry of God channel de apni khan ke welcome kore ase. Sajibi man phal din isubra pana aro isubra ami khan ke man phal jivan digina yede pungchai dia aro talaga bishram din de ekdam phal sande din de ami khan isulaga 코레 자본입니다. 아미칸 이제 레디 호기나 타기야세 아치 이마일 나가미스 처치데 이슐라가 버천 자이기나 코불야세 이두브라 니칸 프라타네데 얏고이디비 아로 이슐라가 버천 코불에 나가도 이슐라가 코타 코불에 나가도 아사니는 호이 인니 브라 아미칸 카라고르 이슐라가 코타 코보나 바래 섭도 이슐라가 아트마브라 아미칸 나가 집안데 술라가 오피드로 아트마브라 아미칸라가 치반디 졸라나이 고시불 아미칸니 졸라가 이차브라도 그 아시시 블레싱 나팔라가 비호이자 이두브라 술라가 아트마브라 히아미칸라가 치반디 타기기나 술라가 버천 고본입니다 아미칸 액담 아트마데히 나갓 타기기나 술로고데 나갓 망이나 타기볼라게 이두브라 사다기비 솔라가 아슈샤미랑 섭라고 보래 타기 본입니다. 아카스 프리디비 바로 아미칸께 바나 있어 아버님께 비시 타령하지 않으시오 아버님 너희 시골에도 아미칸라가 치반도 관리하실 프로그램스 아미칸라가 치반도 good for nothing 이쿠나이 프로그램스 아버님라가 키비 이쿠나이스 어느 비치디야 아미칸 아버님라가 안파디 타기고 있어 근데 소또 아버님 브라이 아미칸께 일로이기나 키디 차이 타령하지 않으실 프로그램 나봉차만 지야 버리라가 사파 착하게 가라 호기나 버리라가 버친 거 보고이나 바보 다이얼 보이나 타가 사마리 있어 아밀라가 위스덤 브라도 기야 이도 보고는 호이데 있어 아버니라가 위스덤 안더스탠딩 브라 아미게 철라비 프라고 아버니라가 아트마 브라 아미게 철라비 프라고 아밀라가 지반디 나동쳐 수업도 아미게 브라 아미게 마프 뿌리 되기나 있어 아버니라가 아트마 나가 고타도 아밀라가 쳐봐 아밀라가 묵프로 아버지 비다이고나 프라타나 고라시 있어 문나마누 가노가 보리비 호니기나 아시시 바라가 호보지 비다이고 사마이 수업도 아밀라가 하티라 키기나 아버니게 타갓 망이나 프라타나 고라시 치술라가 난데 아멘 이게 리젝 고라라가 하면 니바이시 기자 아미칸 이쇼라가 아키데 एकदम ताको दोइगना एकदम आत्मा दे থাকিব আবনি আৰু আমি লাগা ফ্যামিলি পৰাহি আকি দুশো হৈ যায় আমি লাগা জীবন দিবি আমি লাগা লাইফ দিবি ইতিয়াতা আমি তো ফেস কৰি কিনা চাই আছে হলে বি সব কৰি সব লাগা হাত কে ৰাখি আছে আমি গান ইটো তাগন দি ফিডব্যাক দিবলে লাগা একো নাই আমি গান তো কোন আছে খুবই নাই তো হলে বি আমি গান খিজা ইছো লাগা হাত কে ৰাখিব তাই বৰে সব তো ইটো বানাই দিব তাই পৰা হে সব তো কৰি দিব বইলা আমি গান ইছো কি লই লাবো আমি গান লাগা দাদা ভাই আমি গান লাগা ফ্যামিলি মাচো পৰাই বইলা আমি গান রিজেক্ট করে দে আমি গান হাসি দে আমি গান হিংসা করে দে বলে বি ইটো লই কিনা আমি গান কিতাবি মঞ্চিত নকৰব ঈশ্বৰ লাগা কাম কৰিব বইনা তাই লাগা কাম কৰিব বইনা তাইকে সার্ভ কৰিব বইনা আমি গান তাই লগতে আমি গান কমিটমেন্ট লৈছে তো নিচিনা আমি গান
itu khara korina thakibo lage kun pura bi ami khan ke force kora nai ishor ke loi lobi korina force kora nai apani aro ami nijor laga moon pura ishor ke lobo koina ami khan commitment kora laga ase apani aro ami backslide hodo manu ke kaldi na dibi dei itu manu pastor khan aro leader khan pura church member khan pura itu kaldi kora laga noi dei itu nijor laga kaldi ase dei ami khan atubik na chake de ami dolo problem ase achi gospel reading de kwanchina reject kora do aro ami khan kita backslide hobo pastor khan ke degon jesus khan ke degon khan ke kaldi na dibi itu nijor he na pomcha pura ami khan backslide wala ase ami khan laga chiwan de ami khan dikhi bai jai bishi hone tai khan pura ami khan ke pratana de na he tai khan pura itu no kori de ami khan ke na shikai itu noi de nijor pura he nijor laga mon nijor laga chiwan de ki bai ta na pomcha ta kan ni de ami khan itu hoye jai ase aro second reading de man bhal pura boigin ase 2 Corinthians chapter 12 de my grace is sufficient o should is so pura na no hoy tai laga murum do hi kafi ase to ami khan bole bi ami khan tai laga murum pura bi bishi lobole mon jai do murum do lobole mon ase bole bi nijor laga chiwan de do nijor laga mon de do ami khan ki bobo kata nishina ami khan itu hoye jai itu brother kinega ami khan aro bi murum babu ho bole bi isor pura boise achi second reading de my grace is sufficient for you itu bra kafi ase itu bra isor laga murum bai kafi ase de koina ami khan itu ami khan la monde bodai din thakibo lage de you want following itu borigina chaise kole do 12 years bleeding laga ami khan dikhi bai jai na noy tai laga jiban dikinaga thakise 12 years bleeding thakia do kinaga thakise tai laga jiban de tai laga puisa daga tai laga dhun tai laga ki ase sob to bikai kina bi khotam hoi kina bi tai treatment korise ole bi bal hoa nai tai laga bleeding to bal hoa nai tai laga bimar to bal hoa nai koise to ija iniga hoi kina ja samai de tai laga mun di ki aise tai laga phapna di ki aise to bole din hoy আমি কিমান ফেলাই লিবি আৰু বি তাপাল কিন্তু ভাল হৈ কিনা বিয়া ওলাই চাই আছে ঠাই বিকেতো ভাবনা কৰিবলৈ শুরু হৈছে এতিয়া তাই নিজৰ লগা কাল দি গিয়া আছে তাই লগা নিজৰ লগা জীৱন দি কি পাপ থাকিছে কিন্তু তাই নিজৰ এডমিট কৰি আছে এতিয়া তাই নিজৰ এডমিট কৰি লৈছে ৰিকগনাইজ কৰি লৈছে আমি লগা পাপ itu purahi itu hoi jai ase admit kore ase ishor logote kya tadi ekdom power hoi jai itu nishine tu laga maiki ishor laga akine tai declare korise tai laga jiban dikine ka thagise sob to tai ishor ke dikise do ami kaldi thagise ami apni logote ahi kena kotha kori bole bi ami ke life nai tai goshi do na noy life nai bole bi tai laga बादिकी तकी सब तो ईश्वर लोगों ने डिक्लेयर करी कि ना विश्वास पूरा ईश्वर लगा खपरा चुइले तो पूरा हेलिंग बाई जाए शिवर तो आसा आमिगन किती आमिगन लगा जीवन दे आमिगन लगा मन पूरा ईश्वर लोगों ने आमिगन कन्फेस करिबो तादे एकदम पावरफुल ईश्वर पूरा आमिगन लोगों ने आही दे कोरी दे ना कोरान होय दे ईश्वर लो अच्छी तक काम गुरा सदे আমি খান বিশ্বাস থাকিব লাগে বিশ্বাস আশা থাকিব লাগে আমি খান মেচুতে ভরি কিনা চাইছো বলে তো আমরা ইটো লাগা মন দিন আপনি বিশ্বাস থাকিছো বলে তো মন দিন ভরি কিনা ও দাদি চাবি বলে বি চাবো কইছে না নয় বলে বি ইটো হইছে ইটো মন দিন দাদি লই যাব বলে লাগা কথা কোয়া নয় দে ইটো কোয়া নয় ইটো তো ইম্পসিবল আছে আমি খান ইটো ফার্স্ট তো দাদি লই যাবি বলে ইম্পসিবল আছে বলে বি ঈশ্বর দাদা একদম ডাঙর আমি খান লগতে এক্সাম্পল দিবা দাদা আপনি কি বিমার আছে আপনি ক্যান্সার আছে নাকি আপনি কি ওদের বিমার আছে নাকি কি যে আমি খান লাগা মন পুরা আমি খান লাগা মন জীবন সব সাবা হই না তাই লগতে মাঙ্গিব আপনি লাগা বিমার দো তাদের পুরা খতম করে দেব ইটু লাগা কোয়া লাগা আছে দে ইটু মাউন্টেন দো হাতি যা লাগা আমি খান দাদি বুঝি পাইছে আমি খান দাদি বুঝি পাইছে ইটু আছে আমি খান কি যা জীবন পুরা ঈশ্বরকে দিকে না কনফেস করব
তাদের আমেরিকান লাগা লাইফ দে বেশি পাওয়ারফুল হয়ে যায় দে 아메리칸 이스라엘 어디 어다에 브라타나 그러기나 망이나 다가니시나 아메리칸 나가 지금 구라 이스라엘 되기나 다기시 걸레기 원래도 피자도 이스라엘 브라타나 게나 차례네 하이브라 이 아메리칸 게 스탠 거리 되대 아메리칸 나가 패밀리 사디 바이간 브라 힌사 바지 구리 하스나기 엔술 구리 하스나기 아버니게 더들 디 하스나기 아버니게 트리딩 디 하스나기 이스라엘게 고비 마누게 노 고비 마누 로고데 노 고비 लेकिन ईश्वर को देखो भाई किया मेरा ईश्वर के को ईश्वर पर तो रास्ता सब बताए पर है क्लियर करी देखो आत्मा दे थका मानुगान वचन दिया सते आत्मा दे थका मानुगान पर तो किया भी निजो लगा तू निजो लगा पोस्टो मानो लोगों दे शेयर न हुए भले भी चिड़िया आत्मा दे ना थका खान तू कुछ तो आई वो मानो लोगों दे शेयर हुए आत्मा दे थका मानुगान दे ईश्वर को दे शेयर हुए itu apanya orang nilai jiwan itu hobo lagi deh, hobo lagi. Isor berapa? Isor berapa ni kan kita puja dia, kami kan itu palan boleh kita. Aci, ni cuma kan pusti berapa isor ke reject puri se. Oleh kita itu right hand, bapa laga, jiruba laga right hand dia kerja semua. Itu apanya orang ambil itu lo boleh mona senang naik. Itu asal. 아메리칸 나가 집안도 아메리칸 나가 가운수도 마디 브라보너시 마디 호이자 여보 원래 이솔 브라디아 나가 아트마도 아버니야 라미라가 집안에 다가도 나이 एकदिन 아로이도 와파스 나이 로이로 보려세 아메리칸 나가 가운수도 마디 호이자 볼레비 아버니 로고지 아미 로고지 아트마 다가도 이솔 브라로 보려세데 이솔 브라로 보려세 기냐 아메리칸 두니아 나가 이차데 타기보 tadi ki hobo itu sob mano amekan jor chani ya ase ale ki ja amekan isola ka akhede confess korigina sabhabra thakibo tadi ki power ase ame result itu tindi paicha amekan ki ja Psalms 32 verse 3 de sabo when I keep silent my bones grew all through my groaning all day long Psalms 32 verse 3 din nga po yun nasa. Amin ni Chola ka sin, amin ni Chola ka pabi, amin ito confess no kora ake dito, amin la ka heart kita, amin la ka chivan do, ekdom kubo na para ka ginbol kandiya la ka chivan di, dhaki jay siya. Wala bi tada amin kan ki puchi asi goshi gole do. Amin kan experience hoy gina ahaman panya asi. Pula 아메리칸 기간 부리기나 타기시 아메리칸 나가 지만이 기밥이 타기시 이도 아메리칸 이스라엘 로고데 컨페스 노고라 아케데 이스라엘 로고데 인간들 노고라 아케데도 아메리칸 호다이 뚝뚝뚝 샨디나 바이나 타기시 나는 호이 아메리카가 지만들비 아메리카가 지만들비 아버님 이스라엘가 디스트미니도 나기보 보이나 아메리칸 이스라엘 인간들 노고라 사마이데도 아메리칸 뚝뚝뚝 되게 타기시 kan dia laga dinghi tagise gubo na bara laga amikan laga hardi da pungchigina bikha laga samaji tagise beleni amikan chidia amikan laga mon pura isor ke digina no itu nimire achi apni ara laga chigande kundu dargar ase khali mukh pura isor ami apni logo de kalli kora do itu mag puri dibi itu pura to no hobo kita bi no hobo 수라가 킹덤 라치오데 잡볼에 나가도 서브라 니코데마스케 구하도 아르비 보네겐 호보라게 해보신 호이 파니브라 칼리 아미칸 밥디즘 그리시 살베이션 바이시 노 이투노 호보데 이투노 호이 밥디즘 그리시 살베이션 바이시 이투노 호이 이투노 호이 아미칸 나가 지원 부라 있어기야 아미칸 이투 살베이션 namurata salvation amikhan nicho laga atma amikhan salvation babu nimide isor laga tham kurigna nagias nano shanti babu nimide aram babu nimide kunishina amikhan laga chigonde amikhan ki babi thakise sol gode sob to declare kurigya bichide amikhan shanti bai deshi nano amikhan shanti babu olibi amikhan nicho laga chigonde
itu amikan kita declare na koribo amikan kita bi shanti na pabo de kita bi amikan tade shanti na pabo amikan Proverbs 28 verse 13 dibi koiginas jon mano dai ni jolaga babido lokoigina tagibo kita bi amikan la chibande prosper no kore shilo so wale bi jon mano dai lokode क्षमा मांगेगी ना ताकि वो ताकि ईश्वर मर्सी माफ कर दी वो ईश्वर भी मान भाव भाव अपनी आरामी लगा छिपानी अपनी आरामी की पाचा पुनी में दे आमिकान के मान भाव बरा आमिकान के इंगारिश कुरियास बोले भी दुनिया लगा कुथा तो आमिकान फट लोगों बारी जाए मानो लगा कुथा तो आमिकान फट विश्वास हो जाए बोले भी ईश्वर लगा वचन ने यदि की लिखी के ना से इधर तो आमिकान फट लोगों ना मरे itu tuh biswas naik, manu laga kodai biswas, isur laga koda tuh biswas naik, ami laga koda biswas kuri bi goshi tuh tak. New Old Testament itu ten commandments kishe, oleh kita New Testament aja kishe, kali tuh idahi kishe. Jun manu ami ke worship kuri bo, tai isur laga jivan pura, atma pura, mon pura ami ke worship kuri bo lagi goshi. Aro निचोड़ लगा जीवन मोरम बोला निशिना अपनी निचोड़ लगा नाइ बोल के भी मोरम बोला की खाली इधर तू इधर दिशे दे न्यू डिस्टेमेंट दे सो लगा कमांडमेंट को किला दिया अमेरिकन तो स्टादो अमेरिकन लगा जीवन दे चुला बुना बारे इधर न्यू डिस्टेमेंट दे तू इधर भी अमेरिकन चुला बुना बारे की बारे बोल अमेरिकन निचोड़ लगा मुख पूरा की मांगे इधर ही पाई दे ना बारे बो नोहो 우리 다기들도 노하이 오이자고 나바라이 오이자고 원래는 지지야 아미가 나가 묵브라 바리보 이슬라가 남브라 아미 가라보고 아미 바리보 보이나 아미가 기자 디클레어 그리고 아디 소브라 아스리 깜보리 되대 이 소브라 다디 달라가 타긋브라 달라가 아드마브라 아미가 나가 마초 아미가 나가 지원되어있나 타이브라 아미가 로이기나 차이데 타이브라 해 아미가 나 부샤라가 나차나 나가 속 타이브라 삼자이디보 보이디보 보시도 치리마야 itu nisina amikan laga chiban ki tagise itu amikan declare guru lage nicho declare gora bichide sobra amikan de khama korbo de alebe nicho laga move pura declare no kore kinaga amikan khama babo kinaga amikan moran babo kinaga amikan blessing babo ma babo manubra apni ke respect कि बोले मुन जाया से बोले पहिला अपनी ही नंबर होगी ना अपनी पहिला ताकि रिस्पेक्ट करे भी अपने रिस्पेक्ट पाई जाओ हमें रिस्पेक्ट पाई और ये मानो लगा आगे दे रिस्पेक्ट लोगों ने लगा आखा ताकि कि ना हमें कम मानोगे रिस्पेक्ट ना है वो दे बड़ा रिस्पेक्ट बाबो ओल्डा उतानिया से किले हमें ताकि तो बोले वो किले ना बोले वो दुनिया लगा इच्छा लगा ये हो जाओ और अभी चीज़िया हमें का नंबर होगी ना दाखल ना बोले रिस्पेक्ट करे वो अपनी दोस्ता रिस्पेक्ट कर लेता है तो 30 times आपने रिस्पेक्ट कर दे इनका ईश्वर लगा था ईश्वर लगा के दे कन्फेशन कि क्लियर करेगी ना उन सारे ट्रूथ कन्फेशन ताकि ईश्वर को दान करें तो पावर है ईश्वर लगा के दे तो पावर है ओले भी हमें कन्फेस करिया से ओले भी हमें खान लगा जीवन दे ट्रूथ तो होंसा तो हमें खान कन्फेस न करे मुख पर तो हमें खान माफ कर दीजिए रे तो बोले भी मोम दे तो ना पावर है सबसे अमेरिकन लगा जीवन दे अमेरिकन लगा गाँव मुझे दे इतो मुंडो ना सबसे नोरू बोला से स्मॉल पार्ट एक टा से बोले भी इतो थाका पर ही अमेरिकन चिंता था क्या से यदि तू खाला पूरी थाका तो हारे ले तो अमेरिकन भी हारे से बिया वाला भी फाट लोई लोई भाल वाला भी फाट लोई लोई इतो पूरा अमेरिकन निचो कंट्रोल बोला इससे लगा के दिया अमेरिकन कमिटमेंट करेगी ना ताकि सर्व करे बो ताई लगा डिसाइपल करे बो ताई लगा सर्वेंट करे बो कोई ना अमेरिकन ताकि वर्शिप करा तो अमेरिकन किधर भी ना पावे बोला के दे अमेरिकन लगा जीवन अमेरिकन चीज़ आरो Psalms 118 verse 8 and 9 अमेरिकन साबो It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is the better to trust in the Lord than the confidence in prince. इनका कोई ना सभी मानो के विश्वास पूरा लगा पाती तो ईश्वर के विश्वास आखा था नहीं भाला से लीडर खान के वो ताई खान के विश्वास पूरा लगा पाती तो
ईश्वर के विश्वास करा ही बाला से ईश्वर पर मन माल करा एकदम क्लियरली आमी खान की गोई गिना से आमी खान के इंगारिश कुरिया से आमी खान की कुरिया से itu bi lobo na barado ami kan kon ase itu ase ami kan beshi bhapna kori na sapo lage ami kan laga chibandu kode bra aise kina ka thagi ase kodi jabule ase itu ami kan ekdam study kori na thagi bolage ami kan laga life to hodai decision para hi thagi ase decision no kori se gole do it was a Emmanuel Nagamis Church established the 5/6/2011 AK Market Nahorishan itu tik dilai yate Karbi Anglong asam ket amikhan Nagaland ket dilai ket osori ase dei kijabado haigina visit kori dei laga church bi beshi blessing ase dei compound itu ase church bi bishi tangor ase nigasi so laga shish beshi hoi jai dei haigina visit kori dei nigasi compound itu pastor laga reverend laga residence itu আছে তাই লাগা ফটো itu আছে দেই সব মানুহ প্ৰাৰ্থনা দে ইয়াত কৰি দিবে দেই ঠিক আছে Emmanuel Nagamis Church লাগা reverend আছে বেশি ভাল মানুহ আছে আপনি বিশ্বাসী খান লগতে কিবা একটা সেফটি নিমিতে কবলে মন আছে না কিনেকা আছে একবার আপনি বি শেয়ার করে দিবে আপনি লাগা মিনিস্ট্রি নিমিতে কি আছে এটো একবার অলপ শেয়ার করে দিলে ভাল খুশি আছে আজি এনেকাহি চান্স পা গাওনে আৰু আমি খান লাকা বিশ্বাসী মানুহ খানটো ইতিয়া দাক বি আত্মাতে আগে বাঢ়ি কিনা চাই আছে আৰু ফিউচাৰতে বি আৰু আত্মাতে আগে বাঢ়িব কাৰণে তো এনে সদায় দিনতে হি ঈশ্বৰকে তাই খান লাকা জীৱনতে ফাৰ্ষ্ট ৰাখি কিনা তাই না আত্মা লৈ কিনা চাইছে ক'লে তো এনে আমি খান যাতো আনতি হ'ব আৰু মিলি কিনা এনেকাহি ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰিব কৈ কিনা আশা কৰি আছে Okay, thank you so much. God bless you. Kushi family members, achieve isur laga morom bra itu sob to success hobo barishe aro itu sob to isur laga morom bra he ami khan tai laga nam ucha koribo pare ase ami khan laga chiban de ikunai sob to khali ase already khidi ami khan isur thakibo ami khan laga chiban de sob bra he ami khan laga asurit laga kam bishi ami khan laga chiban de khoi jai de debra khidi ami khan laga biswas ami khan komjor no hobo lage live by faith isur bra koishite biswas pore ami khan থাকিবো দে সদায় দিন সদায় সময় আমি খান ঈশ্বৰ লগতে থাকত মাংগিনা প্ৰাৰ্থনা দি থাকিবো দে কইনা ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স কিমান জন আমি লগা ভিডিও চাই আছে আপনি খান লগতে এটো এনকাৰেজ কৰি আছে আমি কিতাবি মন শুদ্ধ নকৰিব মন ডাঙৰ কৰিব না ঈশ্বৰ লগতে আমি সদায় থাকিবো দে কইনা আপনি খান লগতে এটো জানাই দি আছে আৰু কিমান জন মিলাকা ভিডিও চাই আছে সব ঈশ্বৰ লগা আশীষ আপনি খান লগা পৰে থাকিব দিব আৰু ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছা আছে কলে নেক্সট টাইম আৰু বি আমি খান লোক কৰিব দে সব মানুহ প্ৰাৰ্থনা দে ইয়াত কৰি থাকিব দে কইনা আপনি খান লগতে এটো কৈ দি আছে আৰু সবকে ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দি কিনা আৰু সবকে আপনি খানকে আশীষ ঈশ্বৰ লগা আশীষ আপনি খান লগতে থাকিব দিব God bless you all.